बहादुर असातिज़ा, मेरे हैदराबाद की बहादुर बहनें और मेरे दुख सुख के हम सफ़र हमारे मरकज़ी साथी मरकज़ी सफ़र भी रहे हैं और मरकज़ की हर जदोजहद में क़यादत करने वाले मोहतरम जनाब हाजी शफी मोहम्मद सचिव साहब, मेरे हैदराबाद के दुख सुख के साथी हर तहरीक का हिस्सा जनाब खालिद रसूल साहब और मेरी बहन नसरीन भट्टी साहिबा और उनके साथ दूसरे साथी भी बैठे हैं और मेरे हैदराबाद का बहुत ही इस टाइम बड़ा नाम और गयूर दिलेर बेबाक हुकूमत से भी टकराए तो साफ सुथरे अल्फाजों में उनको चैलेंज कर देता है। हैदराबाद सिटी का सदर, आप सबकी दिलों की जान, हैदराबाद की जान, हमारी शान रोशन मशहरी साहब, वो इस टाइम हैदराबाद में जिस अंदाज में पुराने और नए टीचरों के लिए जो काम कर रहा है, मैं उसको उसके काम के ऊपर सलाम पेश करता हूँ। और यहाँ पर आज हमें थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। वो हमारे प्यारे भाई हमेशा हमारे साथ होते थे, नदीम फतेह भाई, तो जब भी हम किसी ऐसे इजलासों में होते थे तो नदीम फतेह हमारे साथ होते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज हमारे ये दिलेर साथी हैदराबाद की हमेशा जितनी भी जदोजहदें हुई हैं हैदराबाद से जो स्टार्ट हुआ है, और उन्होंने कराची अगर इस्लामाबाद तक भी कोई तहरीक चली है तो उस तहरीक में भी हैदराबाद के कई लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं और उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। हाजी शफी सचिव की तारीख और हाजी शफी की क़यादत में मैं फ़ख्र करता हूँ। मैंने हर किसी के साथ काम किया है, लेकिन हमारा ये मरकज़ी जो लीडर है इसने कभी भी गवर्नमेंट के आगे घुटने नहीं टिकाए, गवर्नमेंट को घुटने टिकवाए। आपका 16वां ग्रेड मोहम्मद रफीक जरवार साहब ने बिल्कुल जदोजहद के साथ लिया था। उस तहरीक का भी अगर हीरो है और उस तहरीक में भी कुर्बानियां हैं तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं। क्यों कि अगर कराची में उधर अगर पूरा धरना लगा हुआ था, पूरा 1 महीना वहां पर तंबू खड़ा हुआ था, प्रेस क्लब वहां पे भी बसा हुआ था, तो हैदराबाद में भी खालिद भाई, अताउर रहमान और मेरे इधर दीगर साथी हसन अब्बास भाई बैठे हैं, नियाज आरई बैठे हैं, अशरफ बैठे हैं और मेरे दीगर जितने भी दोस्त हैं, ये सब हैदराबाद पे प्रेस क्लब के हीरो बनकर बैठकर और उन्होंने ये जदोजहद आखिरी तक निभाई थी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जब भी हमारा सामना करती है उनको पता होता है कि ये जब असातिज़ा के साथ हम लड़ रहे हैं तो ये असातिज़ा झुकने वाले नहीं हैं, अपने मुतालबात पूरे करवा कर फिर लेते हैं। और हमारे साथ तो वो लीडर है जिसने तारीख का सबसे बड़ा पैदल मार्च लाड़काना से लेके कराची तक किया, और आपको जो उसने ओरिजिनल 16वां ग्रेड जो दिलवाया और उसको मॉडिफाइड करवाया, उसमें फैसिलिटेट करवाया, उसमें से शर्तें खत्म करवाई, तो वो लीडर था हाजी शफी मोहम्मद सचिव। आज भी हम उसी के पीछे हैं। वो नेक नीयत सच्चाई के साथ जब भी जंग शुरू करता है तो वो आखिरी तक लड़ता है। लेकिन इस समय मैं अपने हाजी शफी साथियों को साहब को एक गुजारिश करूंगा कि जब भी मुतालबात की बात करने के लिए जाएं तो कमेटी भले बनाएं, लेकिन उसकी भी क़यादत आप करें, मिनिस्टरों से, सेक्रेटरी से भी बात आप खुद करें, ताकि उनको पता चले कि अगर हमने किसी लेटर में भी कोई ऐसा लफ्ज लिख दिया या उसमें फिर कोताही कर दी तो वो उनको माफ नहीं की जाएगी। हमारी दिलेराना क़यादत पर हम फख्र करते हैं, और सिंध के असातिज़ा की तहरीक होती है तो मेरे ख्याल में पूरे सिंध के जितने भी मुलाज़मीन हैं उन सबको फायदा होता है। तहरीक असातिज़ा चलाते हैं, तनकीद का निशाना भी असातिज़ा होते हैं, मीडिया का निशाना भी असातिज़ा होते हैं, अखबार का निशाना भी असातिज़ा होते हैं, पब्लिक का सोशल मीडिया का निशाना असातिज़ा होते हैं। लेकिन हम भी मुआशरे की वो अहम जुज़ हैं जो मुआशरे में कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं होगी कि किसी बेहतरीन चीज़ को क्रिएट करो। आपका बेहतरीन मुआशरा इन स्कूलों में, इन इदारों में एजुकेशन डिपार्टमेंट के ये असातिज़ा तैयार करते हैं। आप उन्हीं के ऊपर जुल्म करते हैं, आप उन्हीं के ऊपर तशद्दुद करते हैं, उन्हीं के साथ पैसाघाती करते हैं।
یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. آپ وعدے ایک کرتے ہیں کہ سروسز لیکچر میں پرائمری استاد کو آپ بی ایڈ اور بی اے کے ساتھ لیں گے, پھر آپ لکھتے ہیں ایم اے اور ایم ایڈ. آپ اگر اپنی شرطیں لا بھی رکھ دو اور اس کا انکریمنٹ ہمیں دو, ہم لا بھی کر لیں گے, ہم پی ایچ ڈی بھی کر لیں گے. لیکن پرائمری بیچارے اساتذہ ایم ایڈ کیوں کریں؟ 40 ہزار روپے کا ایم اے, 40 ہزار کی ایم ایڈ ہے. جب آپ انکریمنٹ نہیں دو گے تو پرائمری اساتذہ اس وجہ سے نہیں کرتے. آپ یہ سوچ رکھ کر وہاں پر ایک قانون کے حساب سے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایم ایڈ نہیں کیا تو شرط یہی رکھو. تو بھائی لا کی بھی رکھ دو کہ لا کی ڈگری بھی ہونی چاہیے, قانون بھی آنا چاہیے. تو پھر ہم تمہیں لا بھی کر کے دکھائیں, پھر آپ بتاؤ کہ آپ ہمیں کون سا گریڈ دو گے. آپ کیا پڑھے ہوئے ہو جو منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ کو لطیف سرکار کے بیت کی معنی نہیں آتی, اس کا ترجمہ غلط کرتے ہو. کئی آپ کے منسٹران اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان کو پاکستان کا ترانہ نہیں آتا. آپ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ آپ نے کون سی جو امتحان پاس کیے ہیں؟ آپ صرف ایک نام پر اسمبلی پہ جاتے ہیں, وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی. اس قربانی بھی آپ کو سب چیز ملتی ہے. اور اس کا نعرہ تھا میں اس عوام کو سہولت دوں گا, بے نظیر کا نعرہ تھا اس عوام کو سہولت دوں گا. اسی کے نام پر اسمبلیاں بنا کر آپ ان غریب عوام کو لوٹنا چاہتے ہیں, تو یہ لوٹنے نہیں دیں گے. اور جن کی قیادت ایسی ہو تو انشاءاللہ ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا اور ہم اپنے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوں گے. سروسز لیکچر میں جتنی بھی غلطیاں ہیں, جتنے بھی شرائط ہیں, یہ واپس لیے جائیں. اگر نہیں لیے گئے تو یاد رکھو سندھ کے اساتذہ آپ سے وہ جنگ کریں گے, تاریخی جنگ کریں گے جو وہ ارباب غلام رحیم بھی یاد کرتا ہے کہ سندھ کے اساتذہ اتنے منظم اور مضبوط ہے کہ شاید 9 نمبر والی چپل آج اس کو بھی یاد ہوگی. اس لیے سروس اسٹرکچر کو سیدھا کرو. یہ آج جو ایس ٹی آر پالیسی کے تحت تم نے ہمارے اسکولوں کو برباد کیا ہے. اسکولوں میں آپ نے ایک فیس بک پہ چھوڑا ہوگا جو اس نے آج صاحب نے چھوڑا ہے کہ ایک معذور ٹیچر کو اس کی بدلی کی گئی ہے, جبکہ وہ نہیں ہو سکتی بدلی اس اسکول سے. ایسے بہت سے مثال ہیں کہ ایس ٹی آر کی پالیسی کے آڑ میں کتنی اساتذہ کو تنگ کیا گیا ہے, کتنی ہماری بہنوں کو تنگ کیا گیا ہے. پینشن پالیسی, کتنی پالیسیاں ہیں. دوگلا پن چل رہا ہے سندھ کے اندر. 3 صوبے 45 سال تک رعایت کر رہے ہیں کہ ان کی عمر 45 ہو, یہاں پر صرف 7 سال دے کے 35 سال کیا گیا ہے. یہ بھی ہمیں نامنظور ہے. ہم نہیں ایسے جبری قانون منظور کریں گے. اور حاجی صاحب جس دن بھی تحریک شروع کرے گا, حیدرآباد کا ساتھ انشاءاللہ ان کے آخری قدم تک ان کے ساتھ رہے گا اور ان کے ساتھ رہیں گے. ایک ہی بھرپور نعرہ ہوگا, اساتذہ اتحاد, اساتذہ اتحاد. حاجی شفیع ستیو, روشن مشوری, خالد رسول, یہ میرے بہترین بہادر اساتذہ